ایک نیک دل پڑی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ملاح تھا۔ دریا کے کنارے اس کا خوبصورت سا مکان تھا۔ اس کے پاس ایک نہایت ذہین طوطا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں کا حل بھی بتاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ایک دن ملاح مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے جال میں ایک نہایت خوبصورت سنہری مچھلی آ گئی۔ جب ملاح اسے کاٹنے لگا تو اچانک مچھلی بولنے لگی، مجھے چھوڑ دو۔ یوں عام انسان کی طرح مچھلی کو بات کرتے دیکھ کر ملاح حیران رہ گیا۔ ملاح چونکہ بنیادی طور پر رحم دل انسان تھا، اس لیے اسے سنہری مچھلی پر بہت رحم آیا اور اس نے پانی میں چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مچھلی اچانک پری کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور اس نے ملاح کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ مجھے ایک جن نے اپنے جادو کے زور سے سنہری مچھلی بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ تیری قسمت ہے اگر کسی نے تجھے پکڑ لیا اور کاٹ کر کھا جائے یا چھوڑ دے۔ اچھا ہوا کہ میں ایک نیک انسان کے ہاتھ لگی، شاید کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے کاٹ کر کھا جاتا۔ اگر میں زندگی میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے یاد کر لینا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گئی۔ ایک دن اس ملک کا بادشاہ شکار پر نکلا۔ وہ سارا دن شکار کی تلاش میں رہا۔ وہ جنگل میں ہوتا ہوا ملاح کے مکان کے قریب آ گیا۔ جب اس کے سپاہیوں نے اس نایاب طوطے کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گیا اور اسے دیکھنا چاہا۔ بادشاہ کو یہ طوطا بہت پسند آیا۔ اس نے ملاح کو دربار میں بلوایا اور کہا کہ مجھے یہ نایاب طوطا دے دو۔ ملاح بہت پریشان ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، میں اس طوطے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میں یہ آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر بادشاہ نے کہا میں تمہیں ایک محل بنا کر دوں گا، لیکن پھر بھی ملاح نے نہ مانا۔ تو پھر بادشاہ نے کہا پھر میری یہ شرط ہے کہ تم میرے 2 سوالوں کے جواب دو۔ اگر تم میرے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو پھر یہ طوطا میرا ہوا، اور اگر تم نے جواب دے دیا تو پھر نہ صرف میں طوطا تمہارے ہی پاس رہنے دوں گا بلکہ اتنی مال و دولت بھی دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بہت عیش سے زندگی گزاریں گی۔ ملاح نے پوچھا وہ 2 سوال کیا ہیں؟ بادشاہ نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ نے اسے 1 ہفتے کا جواب دیا۔ ملاح بادشاہ کے یہ سوالات سن کر گھر آ گیا اور پریشان رہنے لگا۔ ہر وقت وہ انہیں 2 سوالوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس کی راتوں میں نیندیں بھی اڑ گئیں لیکن اسے ان سوالات کے جوابات نہ ملے۔ بالآخر طوطا بھی اپنی مالک کو پریشان دیکھتا رہا۔ ایک دن اس نے پوچھا آخر کیا ماجرا ہے، مجھے بتائیں، میں آپ کی پریشانی کا حل بتاؤں۔ ملاح نے اس کو اپنی پریشانی بتا دی اور کہا کہ کل آخری دن ہے اور اگر صبح تک میں نے بادشاہ کو ان سوالات کے جوابات نہیں دیے تو وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ طوطا سوچتا رہا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کچھ دن پہلے ملاح نے اسے سنہری مچھلی والا واقعہ سنایا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ نیک دل پری سے مدد لے۔ پری کا خیال آتے ہی اسے سوچا اور اسے یاد کیا۔ تھوڑی دیر میں پری حاضر ہو گئی۔ ملاح نے پری کو بادشاہ والا سارا واقعہ سنا دیا۔ پری نے 1 منٹ میں دونوں سوالات کے جوابات ملاح کو بتا دیے۔ اس نے پری کا شکریہ ادا کیا، بہت آرام سے رات کو سو گیا۔ صبح سویرے جب بادشاہ کے ہر کارے بلانے ملاح کو پہنچے تو وہ ان کے ساتھ ہو کر دربار میں آیا۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ ملاح کو ان کے سوالات کے جوابات نہیں آتے، اب وہ اپنا نایاب طوطا میرے حوالے ہی کر دے گا۔ اس نے پوچھا تم لے کر آئے میرے دونوں سوالات کے جوابات؟ ملاح نے جواب دیا کہ آپ نے پہلا سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس کا جواب ہے کہ وہ دن اور رات ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہے، تو اس کا جواب ہے وہ چیز انسانی ٹانگیں ہیں۔ جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے ساتھ چلتا ہے، یعنی 4 چیزوں سے چلتا ہے۔ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو ٹانگوں سے چلتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو 2 ٹانگوں اور ایک بیساکھی یعنی 3 چیزوں سے چلتا ہے۔
بادشاہ ملاک یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ جب اس نے پوچھا کہ تمہیں ان سوالوں کے جوابات کس نے بتائے تو اس نے نیک دل پری کا واقعہ سنایا۔ چنانچہ بادشاہ نے طوطے کو حاصل کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا اور ملاک کو بہت مال و دولت دی۔ چوری کی سزا۔ عمران اور عباس ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ عمران کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ عباس کو گھر کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا تھا۔ وہ کسی کا کہا نہیں مانتا، اپنی منمانیاں کرتا تھا۔ ایک دن عمران لنچ میں سموسے لے کر آیا، جس کا عباس کو علم ہو گیا۔ اس کا دل مچلا کہ وہ بھی سموسے کھائے گا، مگر کیسے یہ بات وہ سوچنے لگا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ عمران کا لنچ باکس چرا کر لنچ کھا لیا جائے۔ بس اس سوچ کی وجہ سے وہ موقع کے انتظار میں رہا۔ جیسے ہی بریک کی گھنٹی بجی، عمران ہاتھ دھونے لگا۔ اس نے موقع دیکھتے ہی عمران کا لنچ باکس نکالا اور کلاس کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ وہ کھڑکی پچھلے میدان میں کھلتی تھی، جہاں یہ زیادہ لوگ نہیں جاتے تھے۔ ادھر اسکول کا کچھ پرانا سامان بھی پڑا ہوا تھا، اس لیے اس طرف صرف خاکروب بھی جاتے تھے۔ عمران واپس آیا تو کلاس خالی تھی اور لنچ باکس غائب تھا۔ عمران یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے وہ دن بغیر لنچ کے ہی گزار دیا اور بہت افسردہ تھا کہ اس کا لنچ باکس چوری ہو گیا ہے۔ عباس لنچ میں انڈا پراٹھا لایا تھا، مگر اس نے نہ وہ خود کھایا نہ ہی پریشان پھرتے عمران کو دیا۔ اس کا دماغ تو سموسے کھانے میں لگا ہوا تھا۔ بریک کے بعد عمران نے ٹیچر کو اپنا مسئلہ بتایا۔ ٹیچر نے سب بچوں کے بیگ میں تلاشی لی، لیکن کسی بچے کے بیگ میں لنچ باکس نہیں تھا۔ عمران بہت پریشان ہوا، لیکن اس نے خاموشی سے وقت گزار لیا۔ چھٹی کے وقت وہ بس میں چلا گیا۔ عباس سب بچوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی سب گئے، وہ پچھلے میدان کی طرف چلا گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ لنچ باکس اپنے بیگ میں ڈال کر گھر چلا جائے اور امی سے چھپ کر سموسے کھا لے، پھر کل لنچ باکس واپس رکھ دے گا۔ کھڑکی سے کود کر باہر جانے کا راستہ نہ تھا، سو اسے پچھلے میدان میں جانے کے لیے کافی چلنا پڑا۔ بس جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ لنچ باکس بیگ میں ڈال کر میدان میں آ گیا، لیکن کیا، بس تو چلی گئی تھی۔ چوکیدار نے بھی اسکول خالی دیکھ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ عباس وہاں بیٹھ کر دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ اس کو چوری کی سزا مل گئی تھی۔ اس نے نہ خود لنچ کیا تھا اور نہ ہی عمران کو کرنے دیا تھا۔ اس لنچ باکس کو اٹھانے کے چکر میں اس کی بس بھی نکل گئی تھی۔ عباس بہت پریشان ہوا۔ اس نے اللہ سے توبہ کی کہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ روتے روتے وہ سو گیا۔ جب عباس گھر نہیں آیا تو اس کی امی نے عمران کے گھر فون کیا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے بس میں بھی نہیں دکھائی دیا، البتہ وہ اسکول میں تھا۔ انہوں نے اس کے ابو کو فون کیا اور وہ آفس سے گھر آئے اور سب مل کے اسے ڈھونڈنے کے لیے اسکول گئے۔ جب وہ اسکول پہنچے اور انہوں نے چوکیدار سے دروازہ کھلوایا تو وہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عمران کا لنچ باکس بھی تھا۔ عباس کے ابو نے اسے اٹھایا اور گھر لے آئے۔ عباس نے عمران اور سب سے معافی مانگی۔ عباس نے بھی اسے معاف کر دیا اور پھر دونوں نے مل کر سموسے کھائے۔ اس دور کے بندر سیانے۔ پرانے زمانے کا دور تھا۔ ایک شخص ٹوپیاں فروخت کر کے اپنی گزر بسر کیا کرتا تھا۔ لوگ اس وقت ننگے سر پھرنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے اپنے سروں پر ٹوپی یا پگڑی رکھتے تھے۔ ایک دن گرمی کے موسم میں ٹوپیاں بیچنے والا دوپہر کے وقت ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور اسے نیند آ گئی۔ اس کے برابر میں ٹوپیوں سے بڑا ہوا تھیلا رکھا ہوا تھا۔ جب سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ٹوپیوں سے بڑا ہوا تھیلا غائب ہے۔ اچانک اس کی نظر درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے بندروں پر پڑی، جہاں بندر اس کی ٹوپیوں سے کھیل رہے تھے۔
टोपियां फरोख्त करने वाला परेशानी में अपना सर खुजाने लगा, लेकिन वही देखकर हैरान रह गया कि तमाम बंदर उसकी नकल करते हुए अपना अपना सर खुजा रहे हैं। उसने एक दो हरकतें और की, बंदर उसकी हरकत की नकल करते रहे। अचानक उसके जहन में एक आइडिया आया। उसने अपने सर पर से टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। दरख्त पर मौजूद तमाम बंदरों ने उसकी नकल करते हुए अपने अपने सरों से टोपियां उतारकर जमीन पर फेंक दी। इस तरह टोपियों के मालिक ने अपनी टोपियों को जमा किया, थैले में दोबारा डालकर वापसी की डाली। काफी अरसे बाद इस टोपियों बेचने वाले एक पोता भी टोपी फरोश बन गया। इसने अपने दादा जान से बंदरों वाली कहानी सुन रखी थी। इसने बंदरों को आजमाने के लिए एक दिन टोपियां थैले में डाली और दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे सुताने के लिए लेट गया। इसके तवक्को के मुताबिक कुछ देर बाद बंदरों ने उसका थैला उठा लिया। इसने अपने दादा के मुताबिक सर खुजाना शुरू किया तो बंदरों ने भी इसकी नकल की, लेकिन कुछ दूसरी हरकतें करने के बाद उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंकी, लेकिन बंदरों ने अपनी टोपियां ना फेंकी। अभी वो सोच ही रहा था कि एक बंदर दरख्त से नीचे उतरा, जमीन पर पड़ी हुई टोपी उठाई, फिर उसने टोपी फरोश के थप्पड़ रिसीव किया और कहा कि बेवकूफ, क्या तू समझता है कि सिर्फ तेरा ही दादा था जो तुझे कहानी सुना गया? हमारा दादा भी हमें बता गया कि आइंदा किसी टोपी फरोश के हाथों बेवकूफ न बनना। इसलिए हम बंदों ने तुम्हारी नकल में अपनी टोपियों को अपने सिरों से उतारकर फेंकने से इनकार कर दिया था। प्यारे बच्चों, इस वाक्य को गौर से पढ़ें और देखें कि इंसान और बंदरों से होशियार कौन रहा। हमारी सोसाइटी के बंदर भी बंदरों की तरह सियाने हो गए हैं। आज अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में दूसरों को बेवकूफ बनाने की वबा आम है। हर फर्द अपने मुफाद की खातिर दूसरे का गला काटने पर तुला हुआ है। बेपनाह होशियारी के शहर में एक फैक्ट्री मालिक, फल फरोश, दूध वाला महंगाई का रोना रोते हैं, लेकिन हर फर्द से मसनूई महंगाई कर रखी है। हर शख्स ये समझता है कि सिर्फ वही अक्लमंद है और दूसरे बेवकूफ। आज हर शख्स अपने मुनाफे को सूद के साथ वसूल करने पर तुला हुआ है, जो मुआशरे के लिए एक अलमिया है। जरूरत इस अमर की है कि होशियारी चालाकी को छोड़कर असूलों के मुताबिक जिंदगी आपका दोस्त पागल। क्या हाल है दोस्तों? आप मुझसे तो यकीनन वाकिफ हैं। जब भी प्यास लगती है तो आप मुझे इस्तेमाल करते हैं। कपड़े और बर्तन धोने के लिए मैं ही काम आता हूँ। सबसे अहम बात तो ये है कि आप खुद को साफ सुथरा रखने के लिए भी मेरा ही इस्तेमाल करते हैं। मैं आपका गहरा दोस्त हूँ और आपकी रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी हिस्सा हूँ। आप मेरे बगैर गुजारा कर ही नहीं सकते और इसलिए मैं आपकी जिंदगी में बेहद अहमियत का हामिल हूँ। क्योंकि मैं बहुत अहम हूँ, इसलिए आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए। आप मुझे कभी ज़ाया ना करें और ना ही मुझे आलूदा होने दें। मैं दरियाओं में बहता हूँ, आसमान से बरसता हूँ, समंदरों में सबसे ज़्यादा पाया जाता हूँ। मैं कड़ाई अर्ज की सतह को 71% घेरे हुआ हूँ, मगर चूँकि मेरा ज़्यादातर हिस्सा नमकीन का खारा है तो इसलिए आप मेरे ज़्यादातर हिस्से को पी नहीं सकते और ना खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कड़ाई अर्ज पर मौजूद तमाम तर पानी में से सिर्फ 2.1% पानी पीने के काबिल है, तो बेबे तो कीमती ठहरा ना। वैसे हाल ही में मुझे जब पता चला कि साइंसदानों ने नमकीन पानी को मीठा करने का तरीका ढूंढ लिया है तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सिर्फ 30 मिनटों में समंदर के नमकीन पानी को पीने के काबिल बनाया जा सकता है। वाह, क्या बात हुई ना। ये सब जब बरस कबल ही मुमकिन हुआ था। दरअसल मेरे ज़खायर में कमी आई शुरू हुई और साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कि 2025 तक 2 अरब लोगों को मैं या तो मुयस्सर ही नहीं होऊंगा या फिर मेरी बहुत कम मिकदार उन तक पहुंच सकेगी। बहुत से साइंसदान सर जोड़ कर बैठे और मुझे मीठा बनाने का तरीका इजाद करके ही दम लिया। पानी की कमी के मसले को हल करने के लिए साइंसदानों ने शमसी तवानाई को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही कम लागत में डिसैलिनेशन का तरीका इजाद किया। डिसैलिनेशन बहुत
बहुत ही सादा अमल है। शम्सी तवानाई के इस जरिए मुझे में तैरता हुआ एक आला डाला जाता है जो मुझ में गर्मी पैदा करके नमक को मुझसे अलग कर देता है। एक ऑस्ट्रेलियन साइंसदान ने नमकीन पानी को मीठा बनाने के लिए तरीका मालूम किया। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ राइस तरीकों से सस्ती पड़ती है और इन सब तक मौसर भी है। तो प्यारे दोस्तों मैं खुश हूँ कि आपके मजीद काम आ सकता हूँ। आप समंदर में मौजूद मेरा बड़ा हिस्सा फैक्ट्रियों, सनत और सब्जियां उगाने के काम भी आ सकेगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई ममालिक अब मेरा इस्तेमाल बहुत तरीके से कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मराकेश, चीन, बर्तानिया और कनाडा के लोग मेरा ख्याल रखते हुए मुझे खूबी से इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। एक बात और जो बेहद अहम है वो ये है कि मेरी डिसैलिनेशन की बाकियात जिनमें केमिकल ब्राइन शामिल है इनको भी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। इनको दोबारा समंदर में फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ समुद्री पानी मजीद खारा हो जाता है बल्कि समुद्री हयात के लिए भी बहुत खतरा भी है। आप सबके लिए मेरा पैगाम ये है कि समुद्री पानी दुनिया भर में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है, मगर इसे इस्तेमाल करते हुए आपको थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। मुझे इस्तेमाल करने में किफायत शायरी अपनाएं ताकि मैं आपका तमाम उम्र दोस्त रह सकूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। करबला हो भला। एक दफा का जिक्र है कि एक बतख दरिया के किनारे रहती थी क्योंकि उसका नर मर चुका था। वो बेचारी हमेशा बीमार रहती थी। एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारी बीमारी ऐसी है कि तुम जल्द मर जाओगी। उसे सुनकर सदमा हुआ क्योंकि उसके पास एक अंडा था। उसे डर लगा कि अगर मैं मर गई तो इस अंडे का क्या होगा जिसके खोल से जल्द ही बच्चा निकलने वाला था, और फिर इस बच्चे को कौन संभालेगा। लिहाजा वो अपने सब दोस्तों के पास गई जो जंगल में रहते थे। इसने अपने दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। बेचारी बतख ने उनकी काफी मिन्नतें की कि खुदा के लिए तुम लोग मरने के बाद मेरे बच्चे को अपना साया देना, लेकिन किसी ने इसकी बात ना मानी। बेचारी बतख भी क्या करती। इसके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने भाई मुर्गे के पास जाऊं, वो जरूर मेरी मदद करेगा। लिहाजा वो मुर्गे के पास गई और इसे सारा किस्सा सुनाया। मुर्ग भाई, आप मेरे बच्चे के मामू जैसे हो, प्लीज आप ही मेरे बच्चे को अपना साया देना। मुर्गा बोला, मैं तुम्हारे बच्चे को रख लेता लेकिन मेरी बेगम मुर्गी ये बात नहीं मानेगी, लिहाजा मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो मुझे माफ कर देना। बतख इधर से मायूस होकर अपने घर वापस आ गई और सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या किया जाए। अचानक इसके जहन में एक तरकीब आई और उसने मौका ढूंढकर ये काम अंजाम दे दिया। खुद जाकर एक दरख्त के किनारे बैठ गई। इसके बाद बतख की तबीयत और बिगड़ गई और ऐसी बिगड़ी कि उसकी मौत हो गई। जब मुर्गी के बच्चे अंडों से बाहर निकले तो इनमें एक बतख का बच्चा भी था। मुर्ग तो सब जान गया लेकिन उससे मुर्गी को बताना सब मुनासिब न समझा। मुर्गी ने काफी शोर शराबा किया और बोली, मेरे बच्चों के साथ बतख का बच्चा नहीं रहेगा। मुर्गी ने इसे काफी समझाया लेकिन मुर्गी ने इसका कहना नहीं माना। मुर्गी ने अपने बच्चों को मना कर दिया कि बतख के बच्चे से किसी को बात नहीं करनी। सब ने मुर्गी की बात मान ली क्योंकि वो चूजों ने अपनी माँ की बात ना मानी और वो जो खुद खाते थे अपने साथ इस बतख के बच्चे को भी खिलाते थे। मुर्गी के बतख के बच्चे से सख्त नफरत थी, वो उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन मुर्गी के जहन में ख्याल आया कि हम सब मिलकर दरिया के किनारे सैर कर जाएंगे, हम सब वापस आ जाएंगे और बतख के बच्चे को वहीं छोड़ आएंगे। इस तरह इससे जान छूट जाएगी। वो लोग सैर निकले। वहां पहुंचते ही एक चूजा दरिया के किनारे चला गया और डूबने लगा। ये देखकर मुर्गी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। चूंकि बतख के बच्चे को तैरना आता था लिहाजा इसने फौरन दरिया में तैरना शुरू कर दिया और चूजे को निकाल कर बाहर ले आई।
मुर्गी ने जब ये देखा तो उसने अपने किए पर काफी शर्मिंदगी हुई और उसने बतख के बच्चे से माफी मांगकर उसने अपना बेटा बना लिया। इस तरह वह सब हंसी खुशी रहने लगे। झूठ मत बोलें। सुबह के 8 बजे का वक्त था। एक घर के बाहर का दरवाजा खटकाया गया। 8-9 बरस का एक लड़का बाहर की तरफ लपका। उसने दरवाजा खोला, सामने अपने पापा के दोस्त अदनान को मौजूद पाया। उन्होंने कहा, बेटा, अपने पापा जान को बाहर भेजना, उनसे एक जरूरी काम है। वो लड़का घर वापस हुआ और अपने पापा जान के रूम में गया और कहा, पापा जान, बाहर आपके दोस्त अंकल अदनान आए हैं। चंद आवाजों के बाद उन्होंने अदनान का नाम सुना और कहा, जाओ, इन्हें कह दो मैं घर पर नहीं हूँ, मुझे अभी और सोना है। ये कहकर उन्होंने करवट बदल ली। मगर पापा जान, आप घर पर हैं और ये जो मैंने कहा है वो करो। उन्होंने गुस्से से कहा। मजबूरन असद दरवाजे पे आया और कहा, अंकल, पापा जान घर नहीं है। अदनान साहब वापस चले गए, मगर असद को सारा दिन मलाल रहा कि इसके वालिद ने झूठ बोला है और इसे भी झूठ बोलने में मजबूर किया है। वो अपने दादा अबू के पास गया और कहा, दादा अबू, आज ये वाकया पेश आया है। पापा जान ने झूठ बोला है और मुझे भी तरकीब दी सिर्फ नींद पूरी करने के लिए। दादा अबू ने कहा, बेटा, बात तो बुरी है। ये आपके पापा जान को सोचना चाहिए था कि हम मुसलमान हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से मना किया है, बल्कि लानत भी भेजी है। हमसे तो अंग्रेज अच्छे हैं जो झूठ नहीं बोलते, जबकि हम मुसलमान दिन रात। दादा जान, अंग्रेजी तो ईसाई हैं, क्या झूठ बोलना उन्हें भी मना है? बेटा जी, वो अभी अहल किताब हैं। अल्लाह ने सबको झूठ बोलने से सख्ती से मना फरमाया है। अच्छा बेटा, रात को सबको ये वाकया सुनाऊंगा कि अंग्रेज झूठ से कितनी नफरत करते हैं। रात को सभी खाने के टेबल पर बैठे थे। खाने के बाद सभी मुंतजिर थे कि असद के दादा अबू कौन सा वाकया सुनाएंगे। पाकिस्तान से एक तालिब इल्म हसूल तालीम के लिए बरतानिया गया। वो एक घर में पेंगिस्ट के तौर पे एक घर में ठहरा। दादा अबू, ये पेंगिस्ट क्या होता है? उमर ने पूछा। बेटा, जैसे लोग होटलों में रहते हैं, इसी तरह एक घर में एक कमरे में जो किराएदार होता वो घर वालों के साथ घरेलू खाना खाता है। कोई अलग खाना नहीं होता। एक फर्द के लिए अलग कमरा ना हो, वो उनके बेटे के साथ भी रह सकता है। ऐसे ही एक घर में वो ठहरा। मियाँ बीवी और एक 6-7 का बच्चा था। उसे रहते हुए कुछ माह हो गए थे। एक दिन मियाँ बीवी को कहीं काम से जाना था। उन्होंने स्टूडेंट से पूछा, किसी काम से बाहर तो नहीं जाना? इसने कहा, नहीं, मुझे बाहर कोई काम नहीं, हम अपना बच्चा आपके पास छोड़ जाएं। इसने रजामंदी जाहिर कर दी, क्योंकि क्यूट सा बच्चा इससे काफी मानूस था। दोनों एक साथ रहते थे। कुछ देर बाद वो खेलता हुआ किचन में चला गया। वो अपने ध्यान पर रहा था। अचानक कोई चीज टूटने की आवाज आई और साथ ही बच्चे की चीखने की आवाज आई। वो जल्दी से किचन में गया, देखा कि पानी पीने वाला शीशे का गिलास बच्चे के इर्द गिर्द टूटा पड़ा था और पानी भी बह रहा था, जबकि बच्चा एक तरफ सहमा खड़ा था। इसने बच्चे को तसल्ली दी कि परेशान मत हो, जब आपकी वालिदा वापस आएंगी मैं उनसे कहूँगा कि गिलास मुझसे टूटा है। इसी शाम वो बच्चा स्टूडेंट के पास आया। वो बहुत अफसरदा था। इसने नजरें झुकाते हुए कहा, अंकल, मैंने अपने मम्मा को सच बता दिया है कि मुझे गिलास मुझसे टूटा है। मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरी गलती आप अपने सर लें, और सबसे बड़ी बात, मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगा था। अगली सुबह वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रहा था। इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाजा खोला। सामने इसके बच्चे की मम्मा खड़ी थी। इसने सबसे पहले सुबह बखैर कहा और निहायत शाइस्तगी से कहा कि हम आपको एक नफीस और शरीफ आदमी समझते थे, मगर आपने हमारे बच्चे को झूठ की तरकीब देकर अपना वकार खराब कर लिया है। हमने आज तक अपने बच्चे से झूठ नहीं बोला।
और ना इसे झूठ बोलने की तरगीब दी है, लिहाजा आपको साथ नहीं रख सकते। आप मेहरबानी फरमाकर 24 घंटे के अंदर अपनी रिहाइश गाह का बंदोबस्त कर लें। इसके बाद सबने देखा असद के पापा का सर झुका हुआ था। इसने कहा, भाई सॉरी, आइंदा से वादा झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे नींद आ रही थी और मेरी तबीयत कुछ नासाज थी। असद के दादा अबू ने कहा, बेटा हम सबको अपना एहतसाब करना चाहिए, कोई गाहक हो या दुकानदार, मालिक हो या नौकर, कंपनी वर्कर हो या मालिक, स्कूल हो या टीचर, दिन में कई बार झूठ बोलते हैं और इसे मामूली समझते हैं या किसी को बेवकूफ बनाने के लिए। मैं अल्लाह ताला से भी माफी मांगता हूँ। असद के पापा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, इसका सेहरा असद के सर जाता है, ये मुझे ना बताता और ना हमको एहसास होता। सब बच्चों से गुजारिश है कि वो भी कभी झूठ मत बोले।